ফার্স্ট দেখাচ্ছি তোমাদের একদম ডিমান্ডিং জাল কাতান, যেটা তোমরা পছন্দ করো, সব সময় একদম হিট লিস্টে থাকে যে কালারটা ময়ূরকণ্ঠী, সেই কালারটা আজকে হিউজ স্টকে রেডি করিয়ে তোমাদের জন্য। যার যত পিস ইচ্ছা ইনস্ট্যান্ট বুক করতে পারো। একদম হিট ডিজাইন দেখতেই পাচ্ছ, একদম আমাদের হিট জাল কাতান। এটা থাকছে আঁচলের পোর্শনটা, টোটালটা দেখো একদম মিনেকারি ওয়ার্ক থাকছে, আঁচলে জারি দিয়ে ওয়ার্ক থাকছে, আর অল ওভার বডিতে থাকছে এরকম ভাবে কিন্তু फ्लावर बूटा। ये जो मैं साड़ी दिखा रही हूँ ये कतान है, जाल कतान, एकदम विष्णुपुरी B+ कतान मटेरियल रहेगा, लाइट वेट सॉफ्ट क्वालिटी रहेगा। तो पूरा साड़ी एकदम मयूरकंठी कलर के साथ जाएगा। देखो ऐसा आएगा साड़ी का लुक। मैं एक साड़ी ओपन करके भी आपको दिखाऊंगी, आपको ब्लाउज पीस दिखाने के लिए। तो चलो ये आएगा, देखो इसका पल्ला पोर्शन एंड इसका स्पेशलिटी, इसका देखो ब्लाउज पीस। ठीक है, पूरा साड़ी एकदम एंड्स तक पूरा साड़ी में एग्जैक्टली सेम वर्क रहेगा। एंड ये रहेगा इसका कोलाचोल पोर्शन, इतना सा कोलाचोल में गैप होता है। एंड ये आएगा देखो इसका ब्लाउज पीस, देखो टोटली ब्लाउज पीस में ऐसा सेल्फ में वर्क